ಭಾವಯಾಮಿ ಅಂತ ರಾಮನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ನೃತ್ಯದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇಧಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಕೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಾಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. रामस्मरणेन अहं शान्तिम् अनुभवामि. एषः प्रातःकालः विशेषतः रमणीयः अस्ति. सत्यम्, अद्य रामस्मरणं हृदयशुद्धं करोति. अद्य अस्माकं गुरुकुले महोत्सवः. नृत्यगीतैश्च वयम् उत्सवं कुर्मः. किन्तु अद्य एकं यात्रां दर्शयामः. राममन्दिरात् रामराज्यं. राममन्दिरात् आरभ्य रामराज्यम्? आम्, मन्दिरनिर्माणं सुलभं, चारित्रनिर्माणं कठिनं. कथं? रामायणं तदेव शिक्षयति. कथं? यदा क्रोधः आगतः, यदा दुःखः आगतः, तदा रामः मार्गं दर्शयति. तस्याः यात्रायाः मार्गदर्शकस्य श्रीरामचन्द्रस्य कथां भावयामि रघुरामम् इति नृत्यनाटकपूर्वकं पश्यामः. भावयामि रघुरामं भव्यसुगुणारामं. भावयामि रघुरामं वाल्मीकिमहर्षिणः पृष्टम्, अस्मिन् लोके सर्वगुणसम्पन्नः कः? उत्तरं किं? सः पुरुषः रामः इति. ओ, किं रामं पूज्यं करोति? न राज्यं न मुकुटम् अपि तु गुणाः. रामः शूरः, अहङ्काररहितः, सत्यवादी, स्वनिग्रहयुक्तः, सुखे दुःखे च समः, दयालुः, दुर्बलान् रक्षति, कृतज्ञः, क्षमाशीलः, धर्मे दृढः, पुत्ररूपे आज्ञाकारी, भ्रातृरूपे सहायकः, राजरूपे सेवकः. अतः रामराज्यं नाम न केवलं राज्यव्यवस्था, अपि तु एतेषां गुणानां राज्यम्.
जानासि किं रामः युवराजः भविष्यति। महान् सन्तोषः। तर्हि भरतः रामे युवराजपट्टे स्थिते रामे युवराजपट्टे स्थिते त्वं विस्मृता भविष्यसि। रामः धर्मेण एव राज्यभारं करिष्यति। धर्मः शक्तिं न रक्षति। चिन्तया, कौसल्या राज्ञी भविष्यसि। तव सर्वस्वमपि विनश्यसि। राज्ञी दत्ते 2 वरे स्मरसि वा? तान् उपयोजय। कैकेयी, किमर्थम् अत्र उपविशसि? किमर्थं रोदनं? वरौ पूरय। कौ वरौ? प्रथमं राम 14 वर्षाणि वनं गच्छतु। किम्? द्वितीयं भरतः राजा भवतु। मम हृदयं विदारितं त्वया। पितः, अम्ब, अहं जानामि पितुः वचनपालनं मम धर्मः। अहं वनं गच्छामि। ಜಕ್ಕ ತಡ್ಡಿತ್ತಿ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ಕದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ಕದಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ಹತ್ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ಜಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ತೈ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ತಕ್ಕ ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ತಕ್ಕ ದಿಕ್ಕು ತದ್ದಿಂಗೆಣ್ಣ ತುಂಬ ಹತ್ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ಹತ್ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ತ ಝಂ ತಟ್ಟಿ ಜಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ಸಿ ता
अहं विवाहितः मम भ्राता लक्ष्मणः अत्र अस्ति तर्हि त्वं मम पतिः भव अहं भ्रातुः सेवकः तर्हि मम विघ्नकर्त्रीं तव भार्यामेव मन्ये लक्ष्मण एषा मर्यादाम् अतिक्रमति पर्याप्तम् झम तद्दिता झम तद्दि झक तद्दितै तद्धिंगेण्ण तुं गतक तद्धिंगेण्ण तुं गतक दिक्कु तद्धिंगेण्ण तुं ताहत झम तद्दिता झम तद्दि झक तद्दितै तद्धिंगेण्ण तुं तक तद्धिंगेण्ण तुं तक दिक्कु तद्धिंगेण्ण तुं लक्ष्मण हा सीता लक्ष्मण सीता सुजन विमत भवति भिक्षां देहि
अभिवादये औ युवां द्रष्टुं धनुर्धारिणो राजकुमारो इव वेषेण तापसाविव युवयोः अत्र आगमनस्य किं कारणम् अहं धर्मात्मनः सुग्रीवस्य सचिवः हनुमान् अस्मि एषः अतीव सम्यक् भाषते अयि लक्ष्मण आवयोः वृत्तान्तं हनुमते वद अयि वानरोत्तम आवां दशरथसूनौ रामलक्ष्मण पितृवाक्येन वनं श्रितौ रावणेन अपहृतां रामस्य पत्नीं सीताम्बिकाम् अन्विषन्तौ अत्र आगतौ स्वः महान् सन्तोषः आगच्छतां मम प्रभुः युवयोः मैत्रीमिच्छति
ಚಲನ